Sambisi TV katba postane woto wende ti hirunde azuma na wende ma neren konta la fitina ndiki basambe ampuine ya handa da pakada lunda azuma kibai ne Burkina Faso na tenga sia woro kalambisa sia sokonda kalambisi na wili supano ne tonda sindika na ndemsi nkene bangal kaseta 7 sakda bakaloria wa boba yazam dara lawan poluka bani tibala son titengan bandam baneba wambasa 26 faibo et pam da venom nya Sheriff Nouveau la amivalia Neuda Korodo Seba leben pase nugum bainse labzuimbas ya wotone en lebre son ningap sambonde ti avenue de l'indépendance nenga je fanyora lor pole avril kiure simpisila waya ve Mississippi sambonde ti gaz lacrymogène dama lab lobia anasai karbisa si yisor kumbanga sode na lo karbisa l'armental sous le bol la sembe wodo kanep sambonde ti aizoa kenkanga yasinda yina wingup supanwanga sekenini ni se fayi lips indike BPC wala baka wenwa lakina mingre singa banam a Wilfried Tomiano sia aizo asuninga sembe lycée Philippe Zenda solo motor soba winigame. Nous sommes sortis, nous avons marché. Ton yimi na kene la ton miton sandata ene waton pana ne mi se semman zaba poni la ya watum fagili lingir so watan bewa wayi lingin ni ton ti ton yatin na gan bandamba si ya ton dogadba zak sobandamba si yina papton ti boy bala ton kota met basse na kene ninga Dixon Kende, BPC wani baka sokologa wengo. L'annulation. Seni lasma taba pipida la kalbisa si yina winigup supananga adebla winigam batebla tamenti sera ministre la sakanga patronre tibala tingna gan bandama renye da ministre ninga singeta kalbi bono la buda gwa mawengal suri la saya ni kalbisa abuniga meti kweninga bamsen dikan tas ton tinga tawdama ya vinra bam data met base nakende ninga sindike sikende baka ni BPC wa sokologa wengo la moskanga pora kalembisa mwiniga mete ko tabra da basongoli a Wilfried Tomiano kelum mwiniga me toute personne qui me regarde nemi sa fangil sinje ton dundawa ton data mitem ningu kalga mausa pora ti lam taba ti bala ton yimi na maw gumsi ya kasonginga la sayati ton yimi na coste bas na kendel kaisa on wati mik ti ave Mississippi simbo de gaz lacrymogène da malabna ndikan lobton nyam ya ton doga ba ton ya nyam kwamba nyam sa ya ton doga ba le silinor basse ti nous n'avons plus de parole. Et ça nanti yamba yinwinik supano ankanga ukelenkende ni wakat ninga minsi ninga singeta kalimbi bonga la budo go mawayar yelle sendata mantix kasanga senkende ko nga wenga simbonde ti assise nationale la relorol pole ken kanga melle bon wata wakat ninga sindale ngenkene marse kiwule simpisila wai sun lore man ko hodo tinkende BPC wala baka wengo ya zamla Moussa Avril qui wera son pisi la way la Burkina Faso bu kawlo la tumno ni sans sakade haute cour de justice à temps bisi tumton ba certaba la certaba me ya wakati ngol na mbede mbo suka ni ngansana lu atawli en zan tumno la yumonu ni sisin wataba la cinquième de wanti yaka Bukari Khalil bara la binyake juge Pascal Bamouni sinya abna pordanga et pamda venam singele dat kumsi umpitne Marsateka ya Bukari Khalil bara en libre Burkina Faso bokolono la tumno ninga sansakde haute cour de justice à Taoul Soba ya député tasi nyakba avril kiu la sampisi la way tablui tumno la tauli zantumno la yumanu absin yakab lorol pole na para ko sa zansa sasa wiligame to miazika seninga absindike andorol bamba la bukoriel sembe bukorbo nusi sirade ti ne mara menga pour un tonre ankaw oboda Bukari Khalil bara si na para wiligame tabsiraleme la mesa na ilentum tizule kan sa ndok la bastum nora aptum na por wa pana yibiem letne ningap senya ke tinayi na pordra ya bukawra apsum bodeti juge Pascal Bamouni na yitka sinya Mathieu Bebli da weloro bamuliga meti bam sun litum nora tawra aptum tumda otum nora taw substantiaire da tum toto Burkina Faso bukawlo nora tum no kanga sansakde haute cour de justice ya tum no sason na mane bambob nase ambe aporin apsum bodeti commission d'instruction chambre de contrôle chambre de première instance en passé chambre d'appel les bien ya bukawlo no kanga tartongo la minim ntembo tenga naba nengo nema ministre sankede ne karbu do somane abson wan dit na masasa ya zamdara me la lamantaya sula san mawdo bati kodumda la menma certaba na wuligi
ba supano ro sinke ne be si ba seblepsan nderale wodoro parwasa sinya gunga parwasa ulida metia tinku be titula ba nyoya ti payiba no autosiance ba supano kwese ne wato kitebsia kiba kitba na ko venam la poli tinga tawtamba itamda venam ne a ablayim tapsoba la amivalien Abson raya l'armental sous le yobe semaude Afrika kudum da korlo sinti da Burkina Faso kane la son wingup su samas ni Chris ne ba wendo rob sambone ti parwa Saint Jean-Pierre sembe gongwa sunyo rupsa winma ki ba kitbro sinya le faso.net sun winga saya ni le faso.net ob winga metia rubse na man ban pisopoe la wendo kangaramba sunyo nem ni sa senta lebse kan ki ba kitba winga me tebri la beral sebre yel kanga yinga akapeje rem demda labnara l'armental Bruna ton tigisa journaliste ramba nan sonsé la tokotap sida bale wakat nor katerse ton gesamte église catholique obni union da teru sokoti pata ton dabe ya ren so te ton serta bruna na yele haya mosa yelamte taktam tak ya wamzako ton paratan takti wole be wamzaka ya ren so te ton haya idnan tesa tab sida tokotap sida ti lebe ngeston vraiment toto ti ton tenga gan la fi la nika fa ton wa ko to tunrum ya re so ti ton tunu tabrun de ma ha na ye ti haya buda fa ke la ton gomna ton be kan ton pay ton da ton tunet la ton parat ne tout ton ni bari ba man to yon te ni sa andat na wil ti ton pa ba faye wil gam ti ton bara maneri ya bara ma son ba ne ton te ni ti ton tarien za da vuima wil gam ti pas somay la sai ni tum kanga turum da masma na nebni se senta lebse kan ki be kiti basun woni tu pasaka kinga tawron woni ti bambe pele yik pour ti bala rub sanyo ba tun wa ni zulweise ere e kelam bola tun tinga taw damba tu kelin ni panga mo sa poras na yilin ti yel kan sa budu relezin ton tinga kaniye e kelin kelga kpg ton ya wolon gunsin gesam ti ba wa ha yel san obe fa ton nem ti abam ni ba wata bene sora zugu ton nemti et handel wala team sora zugu ton wa doara ne ba hen tabada kabeni bare ton fa me yondo ton fa me vonri ton san le bonta sora zuka na ndel wa gelli di ba fa jinnam la pamani poto wilgam ti bon ton bara man ne ya bramba optal la tarason la yam woku na nyaktero ti ton ton zar vima na yiti jemetaba la wa tabzindi ya ren so ti ton ti haya net fa ga da kudumde ya wala anto tilora miti fo sande san fo zakon ti sana wo yeli ti haya fo jiwa fo liu pa somay fo ganga pa somay ngat fo ganga yishi la le ko ndegal ganga tu yel fo ganga fo somangano do to pa somay renam tu tun bange ti net so wan kisa yaba bang ti ninkanga apatenge so ko mikeli l'armental sous le nisba san wingi to passa ke tum nisba parwa sa semana ade de cela masin be Burkina Faso kan wa l'armental l'armental sous le sembonde tu kombi culture faso kudumde en limam passé sous le sembonde ti 2 heures pour nous 2 heures pour Kamikawa Kenen nisa la bio nga bumzang santo yide kombondra la sukunda ya tile tilibu suntasi mtore izindi lorto mbana ataba nyanlenda ya sinke nendeme Burkina Faso na ton wasiwa suka nyare kombon satap tonre ambi wasan siarde diabil siarse amna atab ne pakantasi ninga tuma na kenle itama tuma na kenle son komse absun bulato toti ya ne Alice Wedrauro sans inben les bon pitnedo yani nupwa kanga la gof nema ni tum ning sia song nyara tabi wasan siada to bo ni gilimdu ti projet right to ground to dam pakop kuilimsi tum kwanga ya tum de sanan tum yumanu tori la ya tum sanan zabe ndig koma za Burkina Faso senti yida nya sanenge birke lempam vien mane Evariste Yaogo bamsia anger project Burkina Faso tor soba tum ning ton dat tum Yamimitia Save the Children, Hanga Project, la action contre la faim, ne Siga, Nataba, Burkinaka, Na Zabe, ne Kamba, Saint-Calite Sekda. La Tumning ton Saint-Seklaya, qui est un micamenti région du Nord et région de l'Est et la région du Centre-Nord et Bamba, Tumnas, Bé, la Juliette ya Uson Yida. Ton yati, ton roti, s'il y a un signe de gouvernement, un signe
des régions Bampoussin, la société ONG Ramba, la association Rambnis France Benoît, et à ton motave nous si songeti nimbui da ton wume c'est bumnisi c'est namtr kamma là c'est na wa nam su Burkina et nyere beoro naire ton songe tum kanga nan kitame tu tourne di komanza comme moins sanenge sintira région du centre nord ni région de l'est kamba weng everisi yaogo anger project Burkina Faso tor soba ton datma yati région taba pourquoi région de l'est centre nord la nord kamba fa c'est j'aime c'est yumanu c'est kata yumanu tanga bam fa ton inquiétude na pourquoi rewa la tamite kama fa biba yemeda kelle Sanamba se projet Right to Ground nandi ka yuma nun to Burkina Faso ka la yasina yelen to di komanza Burkina Faso wilgami ti tumna na wati same yum tuseyi le pisila yobe. Programme élargi de vaccination qui était à ce qui est la FIWA, tu vas la littéralement watane la FI, obtiendra une pisnas massan Burkina Faso son sèbre soka la cinquième tikongo tienré. Il y a Burkina Faso, région du centre conseil régional la Tawal Soba Erika Tiamtore, la Biaktia, Neninga Singia, Borba Gandauro, au pays Biamre, ti conseil régional Nanam Sata, mais la Biancien en passé, et parmda 20 hommes s'inquiétés, Nelara, Absumana, Burkina Faso, Nazakonwa, Nea Alice, Ouelaoula Ami Valiant. Banga blabni dik banga yinga conseil régional du centre Taouri sikende ni borba santa Burkina Faso kana yum pisnas logor pore kidonga a Eric Tiamtore si a conseil régional du centre Tor Soba abze kabla met blebre région Gandao sontundi ni vaccination weng les amen be poso kanga ya sontundi ni dik banga la fio bob weng a Eric Tiamtore a conseil régional du centre Tor Soba ya ne suno la tonombe kayibera ti tenga tor saba rokma Christian Kabore nyako kunu kontondo nyameng mimti ton naba ya champion mondial long contre vaccination la tienda me ti me pam neba top songa ntume top gese nyak région et nyak champion la mat mamzugu yino mam ya centre champion le benane mam collègue sombe cascade banfora ngolo drissa atiti collectivité la moi tondo di be ya champion ramba la nyam minti nyakra kayetu bi ha ton da sande ton ya sada sanda kayetu bi hamti ton tara lora kayetu bi no ya nke ne ton tuma lapsinyak ton kun kangama sa ni conseil régional du centre Tor Soba abwinigame tibam ni dipanga sekede ni lafi oboba nimbui de wenwa ketenkenga da tawri la penkanga sa ya ni bamba ya bum tontenga taw damba senda tenkelinking bam pelse tepkeng tawri neptumna ton ko ambulance en ne structure sanitaire damba ton ko na salambonti matériel médico sanitaire ton ko mutisi o wan paraha na ilon son commerçant damba e bar bayo ning sinke ton tenga lamda teme wini meti kalaka ton na kenga baro en sing CSPS membo e nya conseil régional e nya kan ton ko baro damba sans commune ya bonne maternité il y a clôture, il y a pédiatrie, il y a pharmacie, donc il y a CSPS, nous allons mettre tout équipé. Sen leben pas ni conseil régional du centre Tor Soba abson ya bampiga la yibu si anin kasam sin Burkina Faso région ramba butotori la sem pa me pekanga mwini dimbala tebile wa région ramba gandado sen kende ni borba wengwa labtumde ya tebkele ni dipanga sentu ni la fi obo wenge région ramba poussé waton tenga Tor Soba si ya borba gandao anduni fa yil pour Liliane Peltieng Kunkanga Lana Ampusta Valat Kontaba Sekatene Tikiba son baby le walike l'état science na kilbena wen alo son kondo amina